हेलो पिला माने आज नूतन वीडियो को आपण मानकु ओडिया स्मार्ट क्लास को स्वागत करुच्ची। आज वीडियो रे आमे तृतीय श्रेणी आम भाषा आम साहित्य बहिर विप्लवी बक्सी जगबंधु पाठ 16 प्रश्न उत्तर करवा। चलतु एक नंबर अच्छी अभिनय छल कथबार्ता करवा। शिक्षक और शिक्षयित्री आगे अभिनय छल कथबार्ता करेंगे। निजे निजे प्रैक्टिस करदे। जमी करे अच्छी ना ना ता होई न पारे सूर्य पश्चिम दिगरे उदित हेले मध्य ताहा हेब नाही। अभिनय करी कहब लोके तो आमर बल लोके तो आमर साहस केउठी अछि से कि अस्त्र सेनापति। घर कौन हम आमे ए पंथारे दृढ़ रहिले दिने इंग्रेज माने भारत छाड़ी चली जावाकू बाध्य हेबे। अभ्यास अभिनय करी एक नंबर आमर करदब निजे निजे कर। दुई नंबर अच्छी तले केतोटी शब्द दिगला एथिमध्यरु जेउ गुडी को आमे यही पाठरे पढ़ीचु आस ताकू खोजिबा एवं वाक्य गढ़ी लिखिबा। कोड़ा आमे पाठरे पढ़ीचु ताकू खोजिबा ता सहित ई शब्द को नेकी गोटे शब्द वाक्य गढ़िबा हैला। चलो जिबा मु एठी करि देइछि देख। प्रथम कौन पाइक 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 थिला आमे गोटे तापर वाक्य गढ़िबा केमती लिखिबा। एठी पाइक माने एक साहसी योद्धा जेउ माने देशर सुरक्षा पाई लड़ेई करुथिले। सेपरि आमे फांसी फांसीर लिखिबा अपराधी मानक भय को रोकिबा पाई न्यायालय तांकू फांसी देई थाए। फसल फसल लिखिबा एमती जमीरे परिश्रम करी कृषक माने भल फसल उपजाती। असहयोग गाँर उन्नतिमूलक काम रे केही असहयोग करिबा ठीक नुहे। तापरे शस्य वर्षा भल होइथिले जमीरे अधिक शस्य हेबार आशा रहे। एपरि भावरे 2 नंबर करिनब। तापरे 3 नंबर क्वेश्चन जिबा। 3 नंबर कौन अछि किए काहाकू एकता कहिसंती बहिरु खोजी तळे दिया जाइथिबा नाम सहित जोड़। एक नंबर करे अछि 3 नंबर करे अछि केते दिन आउ एकाकी खोर्दा सेमानंकु अटकाई पारे। हला एबा क ख घर क्वेश्चन देइछि एठी एटा खोजिकी आमे कोडा पाखरे को आंसर हबो एटा को माने बहिरु खोजी तळे दे देव नाम सहित जोड़िबा हला किए काहाकू एकता कहिसंती। तो 3 नंबर आंसर मु एठी करि दउछि। देखो केते दिन आउ एकाकी खोर्दा सेमानंकु अटकाई पारे एटार उत्तर हबो ए कहिसंती कि चुआल सिंह कहिसंती हैला। तापरे खरे अछि लोके तो आमर शक्ति लोके तो आमर साहस एटा कि कहछन दल बेहरा। खाली उपाय थिले कौन हेबो अस्त्र नाही तो लिखिबा चुआलिया सिंह कथा कहिसंती हैला। से एक नुआ प्रकारर अस्त्र अछि तुम पाखरे अछि मो पाखरे अछि प्रत्येकଙ୍କ पाखरे। उत्तर कौन लिखा बक्सी जगबंधु कहिसंती। 3 नंबर एपरि भाबे करदब हैला। 4 नंबर जिबा। 4 नंबर अछि डाहण पाखरु अक्षर टीए बाछि आनी शब्द टीए गढ़। एठी शब्द अछि याकू नेकी आमे एठी गढ़िबा शब्द गढ़िबा। उत्तर करि दउछि 4 नंबर देख निकांचन विरोध सम्मान पंदी पंथा निर्दय हला एपरि भाबरे बहिरे खातारे आपण लिखिदब। 5 नंबर आस उत्तर लिखिबा करे अछि बक्सी जगबंधु किए। बक्सी जगबंधु किए उत्तर लिखिबा बक्सी जगबंधु खोर्दा पाइक मानक नेता थिले। 5 नंबर कर एबळे आंसर लिखिबो क। 5 नंबर खरे अछि जयराज गुरु किए। जयराज गुरु किए थिले तो लिखिबा जयराज गुरु थिले पाइक मानक वीर नेता तांको इंग्रेज माने फांसी दिया बर गछरे झुलेई ताहाको
ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ହେଲା, ଜୟରାଜ ଗୁରୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଲେଖିଦବ। ଗ ନମ୍ବର, ଗରେ ଅଛି ବକ୍ସିଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଇଂରେଜମାନେ କାହିଁକି ବାନ୍ଧି ନେଲେ? ବକ୍ସିଙ୍କ ପରିବାରକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ବାନ୍ଧି ନେଇଥିଲେ? ବକ୍ସିଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଇଂରେଜମାନେ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ବାନ୍ଧି ନେଇଥିଲେ। ଏହିପରି ଭାବରେ 5 ନମ୍ବର ସାରିଦେବ। 6 ନମ୍ବର, 6 ନମ୍ବର ଅଛି ତଳ କୋଠରୀ ଭିତରୁ ଶବ୍ଦ ବାଛି ଖାଲି ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। ପରେ ଅଛି ଭାରତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟ ଆଜି ଡ୍ୟାସ୍ ଅଧିକାରରେ। ଉତ୍ତର ଲେଖିବା। ଆର ସବୁ ମୁଁ ଉତ୍ତର କରିଦେଉଛି, ଏଇଠି ଅଛି ଗୋଟା ଗୋଟା ହବ, ସେଇଠି ଖାଲି ସ୍ଥାନରେ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ କହିଛି। ମୁଁ ଉତ୍ତର ସବୁ କରିଦେଉଛି। ଏଠି ଲେଖ, କର ଉତ୍ତର ହବ ଭାରତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟ ଆଜି ଇଂରେଜ ଅଧିକାରରେ। କର ହବ ଉତ୍ତର ହବ ଖୋର୍ଦ୍ଧା। ଖୋର୍ଦ୍ଧାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ଅଞ୍ଚଳ ଇଂରେଜମାନେ ଦଖଲ କଲେଣି। ଗର ଲେଖିବା, ସୂର୍ଯ୍ୟ ପଶ୍ଚିମରେ ଉଦିତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ହେବ ନାହିଁ। ଘର ହବ କ'ଣ? ରୋଡ଼ଙ୍ଗର ସାହି ସାହି ଓ ଆଖପାଖରେ ଗାଁ ସବୁ ହୁତୁ ହୁତୁ ହୋଇ ଜଳୁଛି। ମୋର ଲେଖିବା, ସେ ଅସ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ସହ କ'ଣ? ଅସହଯୋଗ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଦେବ, ପୂରଣ କରିଦେବ ଖାଲି ସ୍ଥାନକୁ। ଚାଲ ଯିବା 7 ନମ୍ବର। 7 ନମ୍ବରରେ ଅଛି ଏହି ବିଷୟଟିରେ ଅସହଯୋଗକୁ ଅସ୍ତ୍ର ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଏହା କିପରି ଅସ୍ତ୍ର ହେଲା ତାହା ନିଜ ଭାଷାରେ ଲେଖ। 7 ନମ୍ବର ଉତ୍ତର ଲେଖିଦେବା ଏପରି, ଅସହଯୋଗର ଆକ୍ଷରିକ ଅର୍ଥ ସହଯୋଗ ନ କରିବା। ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କୁ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅସହଯୋଗ କରିବାକୁ କହିଲେ। ଇଂରେଜ ବା ଇଂରେଜ ପକ୍ଷର କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ସହ ସମ୍ପର୍କ ରଖାଯିବ ନାହିଁ। ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କୁ କର ଦେବା ନାହିଁ। ଜମିରେ ଚାଷ କରିବା ନାହିଁ। ଗ୍ରାମରେ ନ ରହି ଜଙ୍ଗଲରେ ଲୁଚି ରହିବା ଫଳରେ ଇଂରେଜ ସରକାର କର ଆଦାୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଗ୍ରାମ ଜନଶୂନ୍ୟ ଥିବାରୁ କାହାରିକୁ ଅତ୍ୟାଚାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଇଂରେଜମାନେ ଖାଦ୍ୟ, ପାଣି ଓ ଟଙ୍କା ନ ପାଇ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେବେ ଓ ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ଛାଡ଼ି ପଳାଇବେ। ପରାକ୍ରମୀ ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ଏହି ଅସହଯୋଗ ଉପାୟରେ ଦେଶରୁ ହଟାଯାଇ ପାରିବ। ତେଣୁ ଏହା ଏକ ଅସ୍ତ୍ର ହେଲା। 7 ନମ୍ବର ଏହିପରି ଭାବରେ ବୁଝେଇ କରି ଲେଖିଦେବ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା 8 ନମ୍ବର। 8 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଇଛି? ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖ ଓ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଯାହା ଭାବୁଛ ଲେଖ। ଏଟା ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଛୁ ସେଇଟା ଆମେ ଲେଖିଦେବା। ଏଇଠି ଲେଖିଦେଇଛି ମୁଁ। ଚିତ୍ରରେ ଗୋରା ସରକାରଙ୍କ ସିପାହୀ ବନ୍ଧୁକ ଧରି ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି। ତଳେ 2 ପାଇକ ଲଢ଼େଇ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛନ୍ତି। ଏଠି ଲଢ଼େଇ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛନ୍ତି, ଏ ସିପାହୀ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ହେଲା, ସେମାନେ ପୁରାତନ ଲଢ଼େଇ, ପୁରୁଣା କାଳିଆ ହାତ ହତିଆର ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖ, ପୁରୁଣା କାଳିଆ ଯେଉଁ ହାତ ହତିଆର ସେଇଟା ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଧନୁ, ତୀର ଆଉ ବର୍ଚ୍ଛା, ଖଣ୍ଡା, ଛୁରୀ, କାତି, ଛୋଟ ଛୋଟ ବନ୍ଧୁକ ଆଦି ଅସ୍ତ୍ର ଲଢ଼େଇରେ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ। ଏଇ ଯେଉଁ ଅସ୍ତ୍ର ଦେଖୁଛ ଏଗୁଡ଼ା ଲଢ଼େଇରେ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ। ଲଢ଼େଇରେ ଇଂରେଜମାନେ ବନ୍ଧୁକ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ବେଳେ ପାଇକମାନେ ଧନୁ, ତୀର, ଛୁରୀ, ଖଣ୍ଡା, ବର୍ଚ୍ଛା, କାତି ଆଦି ଅସ୍ତ୍ରରେ ଯୁଦ୍ଧ କରନ୍ତି। ଏହିପରି ଭାବରେ ବୁଝେଇକି 8 ନମ୍ବର ଲେଖିଦେବ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା 9 ନମ୍ବର। 9 ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଛି? 9ରେ କହିଛି ଓଡ଼ିଶାର କେତେ ଜଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ନାମ ତଳେ ଦିଆଗଲା। ସେମାନେ କିଏ କେଉଁ ସ୍ଥାନ ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲେ ଗାର ଟାଣି ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତମ୍ଭରୁ ଚିହ୍ନାଇ ଦିଅ। ହେଲା, ଯଦି ଜାଣିନାହଁ ପଚାରି ବୁଝ। ଏଇଗୁଡ଼ା ଯଦି ମୁଁ କରିଦେଉଛି, ହେଲା, ତ ଆମେ ଗାର ଟାଣିକି ଚିହ୍ନଟ କରିବା। ତ ଏଇଠି ଉତ୍ତର ମୁଁ କରିଦେଉଛି, ଏ ସାଇଡ଼ରେ ଲେଖିଦେଉଛି। ହେଲା, ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡା ଥିଲେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଧରଣୀଧର ଥିଲେ କେଉଁଝର, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ ଥିଲେ କୋରାପୁଟ, ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାର୍ ଥିଲେ ସମ୍ବଲପୁରର। ଏପରି ଭାବରେ 9 ନମ୍ବର ଗାର ଟାଣିକି କରିଦେବ। ନେକ୍ସଟ 9 ନମ୍ବର ଖରେ ଅଛି ଉପର ପ୍ରଶ୍ନରେ ଥିବା ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକୁ
ମାନଚିତ୍ରରେ ଚିହ୍ନାଇ ଦିଅ ହେଲା। ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡିକୁ ମାନଚିତ୍ରରେ ଚିହ୍ନାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଭାବରେ ଚିହ୍ନେଇ ଦବ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ସରିଗଲା ଆମର ଏ ବିଷୟଟି। ପିଲାମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ରହିଲି, ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାହବ।